pangabigat yung aming pagluluto manen is sausage dyan. Neta, pagpakita kanya yung neta itlog. Lututak di itlog. Kinikiwa ko neta itlog. Naimas neta itlog kan sausage. Yung plating ko neta itlogan. Ipangkot tapinganan. Nagimas neta itlog kan sausage. Pakita ka ngayon neta itlog kan sausage. Nagimas. Sen. Pakita neta karton sausage. Neta lotwak neta spray. Nisprak deta pan. Nag-spray ak deta panon. Adapoy nan. Yung pangkuleta sausage dyan. Eta pariyokan. Naglutak pantitlogan. Deta salt. Ipangkuleta sorte ta itlog. Kan pepper. Pangkuleta pepper ta itlog.